Nikada ne bih mijenjala svoj posao niti za jedan posao u državnoj službi, kaže Mediha Pružan. Ne krije zadovoljstvo jer se 4-godišnje strpljenje i upornost u traženju posla isplatilo. Ja posle završenog univerziteta u Tuzli nisam očekivala da ću preko noći naći posao, što naravno nijedna osoba ne očekuje, jer to su baš relevantne stvari s pitanjem naše države, ovako kakva jeste. Razno razne obuke, razno razni kursevi, prije svega Job Klub Travnik, obuka uspjeću. Čovjek kad završi univerzitet, u suštini to je samo jedna mala ulaznica u posao, jer mi tek kad dođemo na posao shvatamo koliko ne znamo i koliko još trebamo da se usavršavamo. Ja kad sam završila, znači, ajde poslije godinu nisam našla posao, pa ajde kao čovjek konta nekako godinu i neko optimalno vrijeme. Međutim, poslije kad je to već počelo da zalazi u 4. godinu, počinje da se gubi strpljenje, počinje da se gubi nada. Međutim, moraju konstantno obilaziti, tražiti, edkovat se. Ja sam prošla obuku uspjeću, međutim, kad je Job Klub otvoren, ja sam išla, bez obzira što znam da ću tu opet ponavljati način pisanja CV-a, način predstavljanja poslodavcu, opet neke stvari sam ponovila jer nikad nije znanje malo. U zemlji u kojoj je gotovo 60% mladih nezaposleno, otvaranje mreže klubova za traženje posla pri biroima za zapošljavanje primjer je značajnih promjena u sistemu javnih službi u zapošljavanju. Uvođenjem savjetodavnog rada sa mladim ljudima omogućeno je mladim nezaposlenim osobama da steknu vještine i samopouzdanje koje im je neophodno da bi bili konkurentni na tržištu rada. Pružan Mediha, koja je s nama bila već tu 4 godine kroz razne projekte, je jedan od najboljih primjera koliko upornost može da se isplati. Prošla je sve projekte, prošla je klub za traženje posla i samim tim upornost je ta koja je nju dovela do nekih zapaženih rezultata, jer ja i naš biro za zapošljavanje je vidio u njoj neki potencijal, znači upornost kao mlade osobe, i samim tim smo je preporučili gospodinu koji je tražio da vlasniku firme. Mladi ljudi kao što je Mediha, tu imamo Adu, imamo Semira i još dosta tih mlađih kadrova koje obučavamo, koja su budućnost ove fabrike. Njih je dovelo u kavat, redovna plaća, redovna primanja, sva, znači od doprinosa, radnog vremena i tako dalje. To je samo znak da se na ovim prostorima može uspješno raditi, da strani investitori mogu ostvariti svoje ciljeve i dobro su došli na ove prostore, obzirom da radne snage na području općine Travnik ima dovoljno. Kad se upiše fakultet, mlada osoba konta kad dobijem diplomu, tu je kraj učenja. Međutim, ne, tek tad nastaje pravi problemi, tek čovjek mora shvatiti koliko u suštini ne zna. Mi kad smo došli ovdje nismo znali o proizvodnje u pitanju obuće, ja nikad nisam sebe zamislila da ću tu negdje biti. Međutim, velike stvari smo naučili po pitanju, prije svega naš direktor nama daje odgovornost veliku po pitanju stvari cijele proizvodnje. Ja prije svega sam ekonomski kontrolor procesa proizvodnje, znači svaka moja greška utiče na rad cijele firme. Mediha je danas zadovoljna i ostvarena mlada osoba koja cijeni priliku koja joj je pružena. Nesvakidašnja atmosfera u fabrici, gdje nam je i ostalih 140 radnika koji vrijedno rade za šivaćim mašinama imalo potrebu izraziti svoje zadovoljstvo atmosferom na radnom mjestu, dokazu da je švedski sistem poslovanja vlasnik uspješno prenio u Bosnu i Hercegovinu. Razlog zadovoljstva nije visina plate koja jeste redovna, ništa veća od prosječne plate u drugim firmama, ali poštovanje i međusobno uvažavanje jeste recept za motiviranost za rad.